Waalaikumsalam warahmatullahi. To all my friends, my fellow HO, also to Dr. Failusa, saya Diana, to be present about hypovolemic shock. So this is my outline, what we will focus on, the definition, pathophysiology, approach to patient with shock, evaluation, management and also conclusion lah. So definition, I started with shock first. The shock is the clinical condition of organ dysfunction resulting from an imbalance between cellular organ supply and demand. So what we discussed today about hypovolemic shock is it's about impact oxygen delivery lah. So the cause of shock there will be most likely ada dua lah. Satu impact oxygen delivery and also increase of oxygen consumption. So impact oxygen delivery ni more to cardiac shock, hypovolemic shock, okay, distributive shock. So about the increased oxygen consumption, more likely macam case patient with intoxication of cyanide. So as we know that early shock is reversible with adequate oxygen supply. If left untreated, and then it can cause irreversible phase lah, which is death from multi-organ dysfunction. So about the pathophysiology, with patient that have a normal adequate oxygen supply, the body will carry on the aerobic respiration lah. So as we know, the oxygen is used to oxidize the glucose into pyruvic acid, and then the process will carry on and then produce ATP lah. So if patient that have not have insufficient oxygen supply, they use carbon dioxide, which is lastly will produce pyruvic acid, will be the process jadi lactate lah. That's why in most patient with shock will have a high level of lactate. And then this is the how we determine the oxygen delivery. As we know, the shock was combined with this kita panggil apa, equation lah. Kita panggil equation determinant of oxygen delivery, the cardiac output, also the arterial oxygen content. So for the cardiac output, it has the heart rate and also stroke volume lah. Also as we know, the stroke volume contain the preload, also contractility. Preload, also the afterload. So if one of the disease Diana. cause the effect I think tak perlu go into detail lah formula ni sebab saya rasa semua orang pun tengok dengan penuh confusion lah. Tapi I think benda yang korang kena realise relationship yang paling penting yang korang kena realise, cardiac output adalah sama dengan is a product of stroke volume times heart rate. So in order to increase cardiac output, either heart rate or stroke volume tu yang kena increase kan. So at least kalau konsep cardiac output tu consist of stroke volume dengan product of heart rate, then cukup. Yang lain-lain ni macam kalau cerita secara teori memang sampai pagi esok lah. Sebab bila tengok DO2SV ni saya pun confused. So okay, slide ni bagus tapi I think kita move on to the next slide. So next slide tu saya rasa lebih jelas lah sebab semua orang kan suka kalau dilukis kan. Tulis ni payah, ni semua suruh lukis kan. So patut ada warna-warni sikit. So just go to the next slide. So that slide tadi dah terkeluar kan. Okay. Okay, ni yang kita start with hypovolemic shock lah. Okay. Yang tadi basic shock yang saya cerita tadi. Yang ni ialah hypovolemic shock, yang mana hypovolemic shock encompasses the disease process that reduce cardiac output and oxygen delivery via the reduction of preload. So most likely the patient with hypovolemic shock
Dia characterized by elevated systemic vascular resistance, also low central venous pressure, also pulmonary capillary wedge. Kalau kita tengok table ni, kita nampak yang patient with hypovolemic shock, semua dia punya ni akan low lah. Dia punya parameter semua dia low. Kebanyakannya akan low lah. So beza dengan distributif, cardiogenic dengan obstruktif lah. Okay, sebelum ni pulmonary capillary wedge pressure tu, PCWP tu measure macam mana? Sebab awak include kan. Saya nak make sure semua orang faham. Jangan tulis saja. Yang ni saya dia pakai central venous pressure juga. Pernah tengok tak kat mana orang buat PCWP measurement ni? Okay, PCWP measurement, this is just for education lah. First, memang tak buat lah kat ED. So, PCWP ni, it's actually an invasive monitoring. Pernah dengar Schwann-Ganz punya catheter tak? Schwann-Ganz. Pernah dengar? Tak pernah dengar lah ke? Okay, ni basically lagi invasive daripada awak punya central line lah. Basically awak masukkan Schwann-Ganz catheter ni, and tip dia tu awak nak kena lodge dekat pulmonary artery kecil, so that boleh measure pressure directly kat situ. It's a very invasive monitoring lah. So kalau patient duduk dalam ICU lama apa semua, it's useful. Tapi orang tak buat lah kat ED because it's fairly invasive procedure and takes a long time lah to do. So dia include kat sini just to show what changes physiologically lah. Tapi secara practicalnya untuk kita lah at ED level ni, it's nice to know lah. Okay, so just remember lah, kot lah tiba-tiba nanti jadi MO, saya nak measure PCWP, kan jenuh pula, semua orang terkejut. Sebab at least kalau kat kita punya level ni, even kat ICU kita pun not all patient dia orang buat. Sebab the Schwann-Ganz catheter ni, satu, Schwann-Ganz catheter tu mahal. Yang kedua, it requires fairly, you kena biasa buat lah. It's not something yang boleh buat senang-senang. Nah, okay, so tapi the other part of the table ni, this table illustrate the difference between the different type of shock lah. Semua shock tu menyebabkan reduced tissue perfusion, dan semua shock tu by definition menyebabkan hypotension. Tapi kenapa hypotension tu berbeza-beza bagi setiap jenis shock. Distributive, cardiogenic, obstructive, hypovolemic, dia beza dia. Dia ada sebab dia kenapa. Cara nak sampai ke tujuan dia tu lain-lain, tapi sampailah ke tujuan untuk BP low dan BP low tu. Tapi nak sampai ke BP low tu, different type of shock, hala tuju dia lain-lain. So hypovolemic shock ni dia disebabkan oleh reduce preload lah, reduce overall volume, absolute volume tu reduce. So dan apa-apa yang lain macam systemic vascular resistance dan semua ni, will try to, our body ni is designed by God untuk try to compensate. Ada perubahan apa-apa, badan kita akan cuba compensate sampai to the point where tak boleh nak compensate lah, kan? So if the shock is really bad, the hypovolemia is really bad, then your body cannot cope, kan? So can on. Okay, so nak kena habis hari ni. Okay. Okay. So with patient that Musaili yang main dekat ED, dekat kita ED, ada banyak causes that can cause hypovolemic shock. Musaili akan ada patient with hemorrhagic cause, also GI losses, burn injury, also polyuria lah. So hemorrhagic shock, Musaili kita akan find that external cause by patient, kadang-kadang main dengan trauma lah, yang banyaknya main dengan trauma. So, hemorrhagic shock boleh jadi sebab internal cause tak? Boleh, doktor. Alhamdulillah. So another patient yang most likely yang ada internal cause is GI bleeding lah. So tengok patient main dengan hematomesis, dengan melina, blackish stool, mesti patient yang ada internal cause, yang bukan, tak ada trauma tapi ada internal punya bleeding. Also can have gastrointestinal illness, like most of the patient yang ni ada dehydration, muntah banyak, emesis or diarrhea lah.
And then renal losses that caused by osmotic diuresis, that patient contoh patient yang mai dekat kita DKA lah, DKA yang memang patient ni memang memang dry, looks dry. One of cause of hypovolemic shock. Also yang kita jarang-jarang jumpa adalah skin losses lah, yang mana patient dengan severe burns ataupun dengan patient Stevens-Johnson syndrome yang memang ada skin punya problem, yang mana kita tahu skin kita ni dia one of last protector in for kita punya hydration lah. So proceed. So patient macam biasa patient mai kita do evaluation untuk patient dengan hypovolemic shock, kita evaluation dengan history taking lah. History taking, tengok ada patient dengan ada history of trauma. For internal causes kita kena assess betul-betul dia punya patient punya story regarding macam contoh GI losses, GI bleeding berkaitan dengan blackish stool lah. Maksudnya patient kadang-kadang bila kita dah ambil blood apa semua baru kita perasan HB dia low. Ini baru kita confirm balik dengan patient ada ada melina tak, ada blackish stool ke tak. Kan, sebab tak tengok konjaktiva kan. Tak tengok konjaktiva. Kan. Biasalah semua ambil blood dulu. Datang-datang tengok blood dulu, ambil blood dulu kan. Vampire. Kita miss lah bab yang blackish stool sebab yang kita tahu tadi yang cause yang kedua tu banyaknya adalah GI bleeding lah. And then patient also can come to us with mental active mental status yang mana patient kadang looks drowsy, dia tak boleh nak respon sebab dia punya badan tu memang dah tak dapat nak distribute oksigen cukup lah bila darah kurang. Okay. This is something that you need. This is something that you guys need to assess masa buat clinical examination. Just because patient datang, kalau patient datang anxious, agitated, confused, tachycardia, clinically pun you dah boleh suspect patient tu is in shock. So patient already exhibiting signs and symptoms of shock. Kan? So this is something that you should pick up masa clinical examination. Bukan clinical examination ni dengan lung sahaja. Or dengan heart. Or zaman sekarang, zaman COVID, tak buat apa-apa langsung dah. So physical examination, this is something that you need to learn to pick up. So kadang-kadang dari jauh lagi you dah boleh tengok dah patient tu once dah besar sikit, dah pengalaman penuh di dada dan sebagainya. Then you can start to pick up patient mana yang dari jauh lagi nampak macam shock. Okay? Tak apalah, this is something that need to keep in mind bila you assess patient. This is something that you guys need to learn how to pick up. Okay? So yang apa baseline ABG, ECG ni itu memang makanan harian 3 kali sehari, 4 kali sehari korang kan. So tak payah go in detail lah. Okay, boleh go next slide. Okay. So ni one of okay, sebelum Diana explain, this ni adalah slide yang paling penting lah. Kalau kau tak ingat apa-apa pun daripada pembelajaran hari ni, slide ni kena ingat. Okay, this is very penting. Okay, dalam assessment pun tanya benda ni. So okay, teruskan Diana. Take note semua. Ini classes of hemorrhagic shock. The grade 1 punya class, blood loss up to 750. Also heart rate mostly still below than 100 lah. Patient not yet having palpitation, not tachycardia. And so blood pressure can be normal. So also pulse pun boleh jadi still good pulse volume. Respiratory was within normal range, and also urine output was more than 30 ml per hour lah. And then patient can be slightly anxious, nampak dia nak kata restless tak restless, tapi adalah kita boleh cam lah patient yang dengan macam Diana sekarang lah. Grade 1, grade 2, grade 3. Ya, saya cemas. Okay, and then grade 2 blood loss with 750 to 1,500 lah. Yang ni table ni kira most likely yang ada yang vital sign yang kita kena cari. Kita tengok patient datang mana ada
vital sign yang kita boleh shock is hemorrhagic shock. Beza kalau kita nampak memang patient tu clinically mild dengan ada bleeding apa semua, itu lagilah yang memang kita boleh shock. Boleh jadi dia grade 3 or grade 4 lah. So apa yang penting untuk table ni kita kena tahu di mana yang first kita nak tahu, kita nak start resuscitation. Patient yang having that grade 3 and 4, waktu tu kita nak resus, kita boleh ni antara yang kriteria yang kena ada untuk kalau kita nak activate MTP lah. So yang ni yang saya tak letak slide MTP dalam ni, tapi ni antara benda yang penting yang kita kena tahu lah. Kalau patient nampak dengan heart rate, tachycardia and then blood pressure pun makin turun, pulse turun, heart rate respiratory rate more than 30-40. So kita kena check betul-betul lah dia punya signs of hemorrhagic shock. Okay, sekejap. Pergi slide balik tadi. Okay, so tambah sikit je. Sorry ya Diana. Sebab slide ni sangat penting. So antara kepentingan slide ni, kenapa korang nak kena recognize patient ni in class 1, 2 or 3 or 4 of hemorrhagic shock. Satu adalah untuk memudahkan communication. Kan, bila korang refer tak perlulah korang cerita patient tachycardia gini-gini. Dia cakap, this is a patient trauma sustain sekian in class 3 or class 4 shock. Kalau primary kita tak faham, itu salah mereka lah. Siapa suruh jadi bodoh kan? So, okay. So, untuk memudahkan communication. Yang kedua, yang lebih penting pasal kenapa korang nak kena recognize your patient in class 1, 2, 3 or 4 ni, macam Diana cakap tadi, with regards to resuscitation. Regarding apa yang part resuscitation yang penting sangat nak recognize shock ni, is nak resus dengan apa. So patient with class 1 shock may need crystalloid sahaja. Awak boleh resus dengan crystalloid sahaja. Class 2 shock, mungkin you need to start patient with colloid. Class 3, you need to get blood product as soon as possible. Class 4, memang you kena save O or activate MTP dah. Okay, so that's why you need to recognize. Bila assess patient tu, kena tahu patient ni in shock class berapa, because it will determine your first fluid tu nak bagi apa. Faham tak? Patient mana yang nak request save O, patient mana yang nak nak saline cross match, patient mana yang immediately nak start blood, tak nak start fluid dah. Because management of trauma sekarang, kita try to minimize crystalloid usage. Kita try to minimize bagi fluid banyak sangat, because itu another topic lah. I mean, nak prevent hemodilution, coagulopathy dan sebagainya. So patient, kalau awak dah recognize patient tu in class 4 shock, tapi awak tak minta save O, nak bagi crystalloid banyak-banyak lagi, then itu salah awak. Dan kalau patient bleeding after that, salah awak lah if patient doesn't respond to your treatment. So class 4 shock memang nak kena save O lah, tak kena pakai blood product. Even class 3 tu dah kena consider blood products. Class 1 and 2 boleh pakai crystalloid lagi. Okay, that's why this table is penting. Kena tahu tu. Bila assess patient tu, kena assess dengan nak tahu patient ni kelas berapa shock. Kalau patient tu in shock lah. So patient in class 1 may not, vital sign mungkin normal. So awak rasa patient ni okay kot. Dan sebab tu kena be careful in assessment of patient. Sebab class 1 shock, patient may still be normal, not even tachycardia. Okay, so tapi you need to recognize patient already in shock. This is, and then awak akan realise macam yang slightly anxious, mildly anxious, confused ni. Perasan tak patient trauma? Pernah perasan tak? Asyik dahaga je minta air kan? Doktor, saya nak minum air lah doktor, nak minum air lah doktor. Dia bukan anxious. That's part of dia kita punya reflex. Bila kita hypovolemia, badan kita akan cakap, you need to drink more water. That's why rasa, dahaganya. So sebenarnya bila patient tu dah dahaga, duk cakap dahaga tu, dia sebenarnya dia dah in shock. Mungkin tak apparent lagi shock dia tu, BP dia mungkin tak low lagi, heart rate pun mungkin tak teki sangat, tapi sebenarnya badan dia dah cakap kat dia, kita ni kurang air ni, nak air. So dia dahaga doktor, nak minum air doktor. Lepas tu kita pun marah dia kan, adik duk diam boleh tak? Selalunya lah.
Oh sama lah, bila dia dah anxious and confused, mesti patient kena marah kan. Dek, boleh duduk diam tak? Bagi kerjasama sikit kan. Sebenarnya dia dah in shock. So that's one of the thing that you need to learn to pick up. And the other thing about benda ni, satu lagi, ketiga lah. You need to realise this table ni is designed dengan patient yang sehat, no medical illness in mind. Bila you start talking about elderly patient or pediatric patient, this table doesn't apply. Sebab elderly patient, they tend to have polypharmacy kan, makan beta blocker lah dan sebagainya. So mungkin heart rate dia takkan techy pun sebab dah makan beta blocker kan. So and then dia punya response to fluid loss mungkin lain sikit, sama macam pediatric. So you need to realise this table ni kadang-kadang in elderly with multiple polypharmacy dan sebagainya, mungkin dia tak follow table ni. So this table is meant for patient yang sort of young, no medical illness, yang tak ada masalah lain, tiba-tiba ada trauma. Patient with chronic illness and polypharmacy, extreme age punya patient, you know, neonate ke pediatric ke, this table may not apply exactly lah. So just bear that in mind lah bila korang nak pakai table ni. Tapi table ni penting lah. Okay? Sebab patient trauma pun korang tengok juga hari-hari kan. Okay? Carry on kan? Habislah saya. So yang ni yang echo findings lah, yang mana normally patient yang hypovolemic shock kita akan check dia punya inferior vena cava. So patient yang hypovolemic shock can show collapse inferior vena cava lah. Kalau kita tengok pada gambar ni, kalau normal punya IVC 1 to 1.5. Kalau patient yang collapse IVC, this is less than 1.5 lah, ataupun 0.5. Yang mana collapse lah, kita nampak dia punya tu sempit, dia punya IVC tu sempit. Kalau patient yang dilated pula, ni kita boleh kata dia dilated lah, mungkin boleh jadi overload. Okay. Also for basic scan. Okay. Sebelum Diana teruskan. IVC ni IVC it's good to know, tapi what you need to know about IVC, yang paling penting adalah variability IVC tu. Variability diameter IVC with inspiration dan expiration. Dia bukan absolute diameter dia. The variability between expiration dengan inspiration. In normal patient, bila awak inspire, the IVC tu akan kecil sikit. Tapi dia patutnya tak kecil lebih daripada 50% daripada diameter masa expiration lah. Okay, so that's why kita measure less than 50% collapsible, more than 50% collapsible dan sebagainya. So yang penting variability. So kalau awak measure absolute measurement of IVC, orang yang badan besar, IVC dia mungkin diameter dia lebih besar. Dan orang yang badan kecil, diameter IVC dia mungkin kecil. Sebab tu, benda yang paling penting adalah the variability in diameter tu. So, kalau IVC tu awak tengok, say kata 1.5 cm diameter dia, and throughout inspiration and expiration, variability tu tak berubah, lebih kurang nampak sama je kan, maksudnya volume tu adequate lah. Okay, tapi the issue with IVC ni, dia banyak faktor yang kacau dia. Kalau patient intubated tak boleh pakai, kalau patient tachypneic tak boleh pakai, patient tachycardic pun macam tak reliable. So kena tak boleh ambil IVC measurement ni as absolute. Kena take it with, you know, clinical picture. Okay, and tu belum masuk nak measure dekat mana, sebab operator dependent kan. So IVC ni helps you to guide lah management, tapi jangan bergantung sepenuh harapan kepada IVC ni lah. Okay, carry on. Okay, benda lain yang kita tengok waktu scan, kita cari internal bleeding lah. Kalau patient yang dengan trauma, dengan abdominal pain, ada kita panggil ada free fluid, ini kita cari free fluid lah. Kalau macam ni, foto yang tepi ni, kita cari free fluid lah. Nampak ada hypoechoic punya
features dekat antara liver dengan kidney. Ini antara contoh yang kita boleh nampak free fluid lah. Okay, again with regards to ultrasound, saya nak pesan sementara korang kat ID ni, take the chance lah. Okay, ambil peluang untuk memegang-megang dan menggunakan ultrasound tu. Sebab kadang-kadang kalau masa duduk saja-saja tu, mintalah MO ke abang dan kakak MO tolong ajar buat fast. Sebab kita nak ada session formal untuk ajar buat ultrasound tu susah sekarang with COVID and everything kan. So bila daripada duduk main phone saja-saja tu, sementara duduk kat non-respi ke apa, scan lah. Sebab ultrasound ni in the end it's a skill. The more you do, the better you are at it. So patient normal pun nak buat fast kat patient normal pun tak ada orang larang lah. Buatlah fast pun kat patient normal, because when you see normal banyak, then you'll start to pick up yang abnormal tu macam mana. Kan? Takkan nak buat yang abnormal sahaja. So any patient yang datang kat non-respi ke even respi pun, kalau korang rajin kan, scan je lah. Buatlah fast kat semua orang. Tak ada orang marah pun. And mintalah abang dan kakak MO, kalau ada specialist di situ, kalau saya tengah main phone tu, suruhlah ajar. Sebab this is something that you need to learn to pick up dekat ED apa semua. And you have access to ultrasound. Tak ada orang larang pun korang pegang ultrasound semua. In fact, mungkin kakak-kakak dan abang MO tu suka kalau korang nak suruh ajar lah. So this is something yang, sebab I nak tunjuk slide ultrasound ni kan. So ambil peluang untuk belajar. Okay, carry on. Okay. So, okay. Yang ni yang mana chart of hypovolemic shock in trauma patient lah. So patient yang mana-mana dekat kita ada history of trauma, kita macam biasa kita buat primary survey, check dia punya airway, breathing, circulation, disability, exposure, adjunct lah. Semua ni, and if there is any sign of shock, ni kita dah masuk treatment lah. If any sign of shock, kita kena kena identify dia punya source of hemorrhage. Contoh internal causes kita cari by inspection lah. And then kita tengok if any long bone fracture, yang mana memang long bone fractures ni kita tahu dia akan saya lupa berapa persen dia, tapi memang akan cause maksudnya yang large amount of bleeding lah. Okay, this is something yang quite simple lah. I mean, long bone fracture macam femur fracture, patient can close femur fracture lah. Patient can lose up to 2 liters dekat femur tu saja, dekat around the femur, 2 liters. So bayangkan kalau dia dua-dua femur fracture, tu dah 4 liters dah blood loss. So it's enough for patient to be in shock. Doesn't necessarily mean that patient tu ada intra-abdominal injury. Tapi of course lah, intra-abdominal injury tu is something that you can't really rule out clinically kan. So you need to assess the patient as well lah. Rather the more important part compare to identify source of hemorrhage tu actually the resuscitation part lah. Sebab you need to ensure that the patient survive untuk pergi CT ke, untuk pergi surgery ke, regardless lah, patah femur ke, intra-ab ke apa semua, you need to resuscitate the patient. Kena bagi, if patient in class 4 shock, you need to start blood early lah. Itu je point dia sebenarnya. Okay, the rest is, satu lagi benda yang nak kena tambah, hypovolemic shock, this is tranexamic acid. Any patient yang datang dengan bleeding, regardless ICB ke polytrauma ke, you need to start tranexamic acid. 1 gram bolus and then 1 gram infusion over 8 hours. These are the sort of kata macam milestone, bukanlah milestone, macam antara finding yang terbesar lah dalam trauma management in the last 20 years. Actually starting tranexamic acid will reduce patient bleeding risk by 20%. By 20% tau, reduce the risk by 20%. So it's macam it's a big finding lah. Kalau geng-geng trauma ni in the last 20 years ni dalam management trauma, these are the new finding yang kita kata macam milestone yang life changing ke apa ke, tranexamic acid. So kalau awak tanya geng-geng yang trauma ni, the trauma specialist ni, semua patient pun nak suruh bagi tranexamic acid. So remember, part of your management is to give tranexamic acid. Okay? The earlier you give, the earlier the effect will take effect lah. Okay. So carry on. Okay. Ni tak apalah, ni benda yang korang buat semua ni. Kalau ni kita tengok
yang patient trauma ni dia buat intervention lah, yang mana ada kalau external cause, long bone, ada spleen, reduce fracture, chest tube. So yang mana yang if this patient kita tengok dia kalau ada uncontrolled hemorrhage and delay of greater than 30 minutes of operative hemostasis, kita boleh start patient dengan fluid small liquids 100 to 200 mils of fluid. Maintain dia punya systolic blood pressure lah between 80 to 90 mm per mercury. Also kita kena check jugalah kalau patient elderly, kita jarang bagi patient fluid resource banyak. So kena check juga patient, is this patient macam the Farid kata tadi, waktu yang table classification of shock, hemorrhagic shock tu, yang mana yang ni maksudnya patient yang normal lah, patient yang bukan pediatric or elderly patient. So ni yang basic care yang selalu yang kita akan buat lah. Patient mild, bila kita dah identify dia punya shock, cause of shock tu benda apa, and then kita start untuk management of resuscitation, fluid resuscitation lah. Yang pertama kita kena buat, kena cari adequate intravenous access. Okey, sini saya nak stopkan Nurul Diana sebelum sebut central venous catheter. Siapa nak pasang triple lumen patient trauma, saya sekeh. Okey, central venous catheter untuk patient trauma, at least kalau kat ED, it's bukanlah nak kata useless, it's potentially harmful lah. Satu, sebab it's a procedure that require skill. And kedua, dia adalah prosedur yang renyah tau. Nak kena sterile, nak guide wire dan sebagainya. So for trauma, patient trauma in hypovolemic shock, you want access, IV access yang as central as possible. Awak boleh boh internal jugular, tapi jangan buat central venous catheter. Dalam management of trauma, awak nak line yang pendek dan gemuk. Faham? Maksudnya awak nak branula yang pendek dan gemuk, supaya because flow rate melalui branula ni dia kuasa 4. Itu punca kuasa 4. Bila branula tu lebih panjang dan diameter dia kecil, walaupun kecil by separuh, tapi flow rate dia akan reduce by punca kuasa 4. So maksudnya that's why from orange branula to grey branula, dia bukan reduce half dia punya flow rate, dia reduce by 4 times. So you want something yang big and pendek dan gemuk untuk resuscitation. Lepas resuscitation, fair enough lah you nak abuh central venous catheter apa semua. Tapi kalau masa patient yang BP tengah low, tengah actively bleeding, awak nak abuh central venous catheter, memang saya rotan lah. Sebab nanti semua orang kena halau. Tepi-tepi saya nak abuh central line ni. Kan? Oh, memang just find IV access as central as possible. Bila kata as central as possible, janganlah cari dekat ni. Carilah dekat cubital fossa, at least green. Pink ni nak kena rotan juga ni patient trauma, both pink ni. So at least green. Preferably grey. Kalau boleh dapat orange, alhamdulillah. So saya kena jawab phone je. Hello. Waalaikumsalam. Ya. Saya tengah ada CME tapi tak apa, boleh cakap Ustaz. Kenapa ya? So basically yang patient dengan hypovolemic shock, kita akan cari large bore branula. Sebolehnya kalau macam Dr. Farid kata tadi, kita boleh dapatkan dekat neck line atau femoral line lah. Boleh. Ini antara tempat-tempat yang boleh, kita kalau boleh dapat untuk central venous ni untuk patient trauma maksudnya tak sesuai lah. Sebab dia patient ni saya masuk petang hari ni pukul 4 early resuscitation. So kalau macam pukul 7 venous catheter ni dia ambil masa pagi. Saya nanti saya try tengok untuk intraosseous device.
Saya tak pasti dekat ED kita pernah buat atau tak, tapi saya sendiri pun tak pernah tengok lagi lah. Dia ni pun antara prosedur yang boleh invasive juga. nanti saya try tengok. Dia Kalau ada sebab tu dia terus saya masuk ke hantar kat tulang abang lah. So gambar saya pun tak pasti, video tak dia. pernah tengok juga Okey. prosedur Okey, sama. intraosseous Okey, device ni. Okey, teruskan. Sorry, saya jawab semua. Betul dah. Okey. So yang ni okey ni ada table untuk Yang ni baca solution. sendirilah nanti Banyak tulisan dia. Sendirilah lah. Okey, yang ni yang saya nak tekankan untuk dia punya fluid resuscitation lah. Yes. So patient yang mana kita dengan hypovolemic shock, kita boleh bagi fluid bolus 500 ml of crystalloid. Yang ni yang first yang fluid kita bagilah. And then if kita reassess patient, kalau still patient have sign shock, yang ni table ni kita kena assess balik. Kita boleh bagi up 1 to 2 liters crystalloid. And then kita reassess patient. If still patient in sign of shock, waktu ni kita dah boleh start. Kita kena trace balik dah dia punya cause of shock tu. Macam patient DKA ke, patient yang ada massive bleeding, kita kena start kena dapatkan blood product lah. So basically yang ni yang summary of blood product transfusion tadi. Yang mana kita nak ambil blood product yang mana kita nak ambil. Macam Paxel ni maksudnya kita pakai when HB below than 7 lah. And then kalau FFP cryo yang mana patient ada high risk of bleeding. Macam contoh patient-patient yang mana memang ada nampak petechi, memang ada nampak lash hematoma. Ni antara patient yang kita boleh bagi fresh frozen plasma yang cryo. Also platelet untuk DED saya tak pasti, saya jarang juga nampak patient transfuse platelet. Tapi Kenapa jarang? yang mana sebab lab tak bagi ke? jarang. Sebab orang tak nak transfuse? Sebab patient. Okay, so platelet ni satu. Okay. Sorry, dia dah tak payah jawab lah. So platelet ni satu dia benda kita kata rare sikit lah. Biasanya lab pun tak ada banyak. So the supply of platelet tu very low lah. Biasa tak banyak. So bila kita minta tu, unless kalau ada strong justification apa semua, payah blood bank nak bagi. Unless kita kata patient ni platelet less than 20 waktu actively bleeding, mungkinlah mereka bagi platelet tu pun mungkin akan dicatu-catu sikit lah. Sebab it's precious punya ni kan. So blood product. So that's why rare lah. Tapi apa yang dalam slide ni apa saya nak fokus kan, first tu dia nak cakap pasal HB concentration kan, less than 7. And kalau awak ada patient trauma pun refer ke primary mana-mana pun semua tanya HB kan. Betul tak? Even awak pun tanya HB berapa. The issue with HB ni, as mentioned, HB ni is concentration. Unit dia tu concentration, gram per deciliter. Issue dengan benda ni adalah inpatient trauma yang blood loss banyak, very acutely kan. Kadang-kadang HB tu doesn't represent the blood loss. Sebab bila awak hilang blood, bila awak bleeding, bukan awak hilang Paxel sahaja, bukan hilang plasma sahaja, awak akan hilang everything in one go. So katalah satu drop blood je tinggal dalam badan awak, dan check HB dalam satu drop blood tu, awak rasa concentration dia akan kurang ke sama? Sama. So patient, it's entirely possible patient tinggal satu drop of blood dalam punya badan, check HB dia, HB 14. That's why in patient trauma yang with bleeding, HB punya level ni doesn't represent anything lah. Because patient may lost 4 liters, tapi that 1 liter tu, the concentration is the same. Only when you start giving crystalloid, baru concentration HB tu akan drop. That's why bila patient trauma bawah datang, semua orang duk sibuk pasal HB, benda tu macam mengarut lah. You dah nampak patient hilang 4 liters, you nak sibuk-sibuk dengan HB. Kenapa?
You need to get blood going lah. Itu yang konsep yang korang kena faham. Nak suruh korang faham benda ni. Sebab semua nanti semua duk sibuk dengan HB. Without HB, I cannot manage patient. Oh, HB okay, tak payah transfuse. No. If patient tu dah, walaupun HB dia 13, 14, tapi, you know, dia ada evidence of massive blood loss. You know, BP low ke apa semua. That patient require blood product. Okay. So, jangan nak tunggu HB 10 lagi ni, okay, tak payah transfuse. Pasal patient dah BP low dah. And then keep giving crystalloid. Bahaya tu. Okay, sebab tu kena recognize the classes of shock tu. Class 1, class 2, class 3, apa semua sebagainya. Okay, dia berbalik-balik kepada pusing-pusing macam tu lah. Nah, okay, carry on. Dah pukul 10 ni. Okay, yang ni yang sambungan tadi lah, yang kita baca lah, yang mana yang kita kena stop fluid, yang mana kena ada replacement kan. Okay, sebab yang algorithm ni dia bukan hemorrhagic saja kan, dia just hypovolemic shock in general kan. So dia campur sekali management DKA, dehydration. That's why ada mention pasal potassium lah, sodium dan sebagainya. Tak apa, boleh baca. Tulisan kecil-kecil ni susah juga. Sebab tajuk dia besar. Betul, salah saya okay. Saya bersalah. Tak ada. Benda lain, selain daripada fluid resuscitation lah, kalau kita untuk patient dengan hypovolemic shock, if we can give adequate fluid resuscitation, kita jarang start vasopressin and also inotrop. Tapi kalau patient still in persistent low blood pressure, kita can boleh bagilah, kita boleh start ivinoretinol, also boleh bagi dopamine lah kalau patient memang ada in shock case lah. Okay. So as mentioned by Diana, if patient to hypovolemia, especially trauma, inotrop shouldn't be your first line or second line lah. Once dah bagi adequate fluid, blood product, fluid dan sebagainya, kalau still persistently low, then you may consider starting inotrop. Jangan baru bagi sepint normal saline terus nak start inotrop. That's not the treatment. Because what happen is patient tu dah tak ada volume. Awak vasoconstrict lagi. You are actually worsening dia punya shock tu. Sebab dah lah volume tak ada. Volume dah tak cukup nak flow pergi end organ kan. Lepas tu awak bagi vasopressor yang menyebabkan patient further vasoconstrict. So lagilah end organ tu tak dapat perfusion. So you actually worsening the condition. So that's why moral slide ni adalah kalau patient hypovolemic shock, treat the volume tu. Replace light with light. Kalau patient tu hilang fluid, bagi fluid. Kalau patient tu hilang blood, bagi blood. That's so vasopressor ni macam dah nak buy time, nak tolak pergi OT, nak suruh BP naik sikit dan sebagainya. Okay lah start. Tapi jangan first line, second line or third line. Kira macam last ditch lah ni lepas you dah bagi adequate fluid resuscitation, fluid or blood product punya resuscitation. Okay, carry on. Okay, so yang ni antara yang kita boleh buat lah. Lain selain daripada fluid resus, vasopressor inotrop. Sebab kita kena tahu target kita ni, kita nak bagi supply oksigen. Nak supply oksigen secukupnya. Sebab patient ni dia tak cukup dia punya produk untuk carry dia oksigen. So benda yang kita boleh tambah adalah oksigen lah. If patient need supplementary oksigen, kita initiate lah. And then titrate to maintain SpO2 92 to 95. Okay, that's why patient yang in shock, bagi je oksigen walaupun patient tak tachypneic. Patient saturation 100 pun masa datang tapi BP low, you give oxygen. Sebab you want to maximize oxygen carrying capacity of whatever hemoglobin that's remaining in the blood. Okay, so itu sebab kita bagi oksigen. Jangan ingat sebab bila patient okay je saturation 100, kenapa nak bagi oksigen? No, you bagi oksigen because patient in shock. You nak maximize oxygen carrying capacity dia. Okay. Okay. And then benda yang penting juga adalah bila kita bagi fluid resus, kita kena monitor urine output. Yang ni kita kena tengok betul-betul lah sebab patient kita takut patient kita bagi takut bagi overload. Kadang tapi untuk most of the patient yang ada hypovolemic shock, yang betul hypovolemic shock, kalau kita bagi fluid resus,
it's okay. Tapi kalau patient yang bukan hypovolemic, macam bukan shock tapi bukan disebabkan oleh hypovolemic, tapi kita bagi fluid resusc, yang tu yang can cause patient can be overload lah. So sebab tu kita penting untuk kita tengok urine output monitoring. Dalam konteks So, hypovolemic shock, kita tak risau sangat pasal overload. The reason kita monitor urine output ni, kita nak tengok whether patient respond ke tak. Sebab physiologically, bila awak tak cukup volume, perfusion tak cukup, reduce perfusion to the kidneys apa semua, then you won't have urine output. So kalau patient hypovolemic shock, regardless DKA ke trauma ke apa, awak pun CBD, no urine output come out, maksudnya renal dia, kidney dia tu tak properly perfused. So tak nak perfuse. And then bila awak dah start fluid resuscitation apa semua, then the kidney start to produce urine, maksudnya there's improved perfusion to the kidneys. We're not too worried about overload apa semua in patient trauma or hypovolemic shock, sebab by definition dia memang tak cukup fluid. So one of the signs of cukup fluid ni, the kidneys are perfused and urine output keluar. This is one way to monitor, oh cukup kita bagi fluid, cukup kita resuscitate this patient bila urine start keluar. And that's why kita aim more than 0.5 ml per kg per hour. Kalau kurang, kalau keluar urine sikit pada tu, maksudnya patient tu dah start ada kidney perfusion tapi still kurang sikit. Kan? So kita kena bagi more fluid lah, more volume to the patient. So jangan bila bercakap pasal hypovolemic shock tak perlu risau pasal overload ni. So the priority is nak correct the volume first. Okay? Okay. And then yang ni kita dah habis tajuk pasal resuscitation management. Yang ni kita nak tahu time bila yang kita stop resuscitation. So endpoint dia kita akan tengok bioclinically lah. Bioclinical tengok patient macam mana, dah ada improvement mental status, dah makin okay, patient BP stable, yang mana kita target tadi, MAP more than 95%, BP was in normal range, yang dapat maintain in normal range tu okay lah, kita mungkin dah boleh consider untuk stop resuscitation. Tengok hemodynamic endpoint, also metabolic endpoint dengan lactate level. Okay, yang ni by right kita kena monitor, yang ni yang basic yang selalu kita buat, kita monitor dia punya ABG lah. Kita tengok pH level, also dia punya acidotic level, also lactic level. Untuk lactate level ni, yang dia kata kalau lactate level, if dia punya lactate level tu more than 2.5, macam Farihah punya slide tadi, more than 2 is basically patient tu dah ada mati organ failure, dah ada start untuk mati organ failure lah. So basically kalau kita bagi fluid resuscitation untuk kita reduce dia punya chance of mati organ failure. Untuk metabolic endpoint ni, selalu kita tengok juga base deficit. Macam contoh yang dikatakan juga, base deficit ni kalau makin banyak, makin jauh dia punya jurang base deficit, most likely akan ada, kita akan cari dah dia punya internal cause of bleeding. Maksudnya patient tu ada ongoing losses. So kena check lah yang mana patient hypovolemic shock, kita boleh consider untuk stop resuscitation by tengok clinical, hemodynamic, metabolic point, also lactate level lah. Ni yang punya conclusion lah. Kalau mana patient datang dengan shock, kita kena shock early, assess type of shock present. Kalau tengok hypovolemic shock, then kita start lah initial therapy simultaneously with the evaluation of the etiology of shock. Mana kalau hypovolemic shock, kita start dengan fluid resuscitation and then restore the oxygen delivery. If the kalau dah tahu yang mana memang ada etiology of shock, cause of definite cause dia, kita akan start dia punya management by treating the cause lah. Kalau perlu intervention, kita buat intervention. Kalau perlu fluid resusc saja, kita bagi fluid resusc sajalah. Macam tu. Ada apa-apa lagi tak? Saya kira yang ni je lah yang saya boleh ada dalam slide saya. Kalau ada nak tambah.
Atau apa kau nak tanya? Tasnim, tutup ya. Okey. Ada soalan apa-apa kepada Diana? Semua orang ada lagi ke? Ke dah hilang semua? Okey. So, excellent. Ada soalan apa-apa? Boleh tujukan kepada Diana? Saya. Okey. Ada soalan apa-apa tak? Ada soalan apa-apa tak? Sorry, anak saya biasalah buat bising kat rumah. Ada soalan apa-apa tak? Tak ada apa. Okey lah. Thanks everyone. So, nantilah petang-petang sikit ada kot kat YouTube kalau nak tengok sekali lagi. Okey. Ke ada apa-apa persoalan lagi ke? Apa benda tak jelas boleh tanyalah. Okay, tak ada. Okay. Thanks everyone. Okay. Okay, saya tutup lah. Okay, thank you. Bye. Okay, thank you. Okay, thank you.